D'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Je tiens tout d'abord à rappeler à la communauté comorienne, partout sur le territoire national, mais également ici en France, que cette manifestation que nous constatons aujourd'hui est d'abord le résultat d'un événement tragique qui a eu lieu dans notre pays, émanant d'un système à la base censé être une démocratie. Le Comorien a été invité à s'exprimer pour manifester son soutien au sens de la démocratie par une vote, et ces votes ont été malheureusement détournés par un régime qui a fait foi à aucun respect des droits dans son propre pays. Nous sommes aujourd'hui plusieurs générations aujourd'hui. Il y a pas mal de jeunes que nous voyons là. Et c'est d'abord un système que nous mettons en cause. Il ne s'agit pas uniquement de parler du régime d'Azali. Il faut que ce message d'abord soit compris. C'est tout un système qui depuis 42 ans, voire même 44 ans, les Comoriens ne voient pas un avenir meilleur. Mwanama bwana holiho hisaurongo Faransa rikanza holiho deshingazija uronese namna wandu wajabanu leo no muhimu ikawo ngo woneso kaya zendongo zirengwa hena mna lazima ile kaya walo hulangwa mboye situation ngiyo maîtriser yehunu banyuye situation ngiyo je ngamfikiria marabe menjambe goshazija nioneseo kaya wanwe mandamano muya unawe leo yanu yantia pariba mwanama balaka urongo ashilua Faransa honesando kaya ngayo Marseille ngayo hata la Réunion ngayo même à l'étranger. Sisi wa Komoro rahima banu haina dunia yo hangalia mfano hezendao hundwa China kari kauka bavuni bala ngari wanao kaya wananyasi wa Algeria wahimira nti Faransa ranzi wadai haki yake mwana mu Algeria poligo de système ya rengwa ni raisi mu Algeria Isayaban Rizambao monoka ya raisi Algeria ha demisioni. Banu mkomori na elewe ukaya. Banu sharitia mvu raja Ulaya rika ujaha ufikiri ya ulo Komori. Abori mfikiri ya rimtashendra aziza mali, rimfikiri ya rijarita hebanu aja some, jaweka wala dhimari mfikirie ekaro noka ya ngeharmenti yahe katina nafasi ya ujo urongowa ya ujo urohainde bonze ya ujo udai haki yahe iyo mba nabokao gamu bosholo marhaba bwatugeze njoka urongowa senegosobana none soka wananyesi wambaho kai nduna cha hunu ranzi jaji manifest domone soka ya wende ulo hasara ya hakabani no haki tashiwao ya mkomori reyazalo rejoka uzanwa karna ujo kubali ukaya yansingo harma control wakati wakawo hainu siku karicho ambi washangarizo nao ngabarengwa wanadamu watulapirizo watinoka hamba haebi hawa mndu hawade ya mndu shangwa watulapirizo sibe ukawadai haki ya hao harmanti ya hao shida mdaliyo wa Komori waliyo masiwani zedogo taunganyi nizohunu Faransa hususan ndongo hindi shida mdaliyo wa Komori waliyo masiwani banu karna mtode ndongo zinjito tulamba hokaya ahandani bobaranza wa voti harmanti ri aminyo kaza votizo kajaparaniha awakawati mdai wa handani tsosilo kaya si kwamba ukayaboko ya hunda hakaza voti kajafanishiha abo kabla ya hamango soti pia doone sama dhamana walo yabo kaya zevotizila na rejela tabuni baka zijafanyishiha he kida suri ya haki ya sharia yanti nam abo mwana bwana mala mwando rakahanza rambio wananyasi walo Komori ridiwane sokai revendication la midungen na yabo doka ketsu bilibakaye mrum Komori ranzi kampanyar ranzi do wananya wasaya ranzi sambi ranzi wananya warengwa kisiasa wafungwa hasababu ya siasa ekangare aminio kaya kabati sharia ekangwarengwa haujantimizi ile wanama tukawajibu wardini wanikele jawabu langu tena ntijodo comment ukaya sigaranzawe kama na Mkomori hawe mrum Komori dhamba na Mkomori ngufungwa nafungwa sababu ya hokaya haundi haukangabo haki ya sharia ya mhukumu haukazo kuelizo sharia shatirengwa hatu ndani habali wanyuba hawatu normal joli ya sababu hokaya kabati sharia bani gariwani yao ranzi ya surayati boka sharia iyo mbana bakawo haina tireke Mkomorula Komoringo anzoreka kiyazanza haina tiyo kana surayansi ekanga bo sharia yonde ndongo bakawo ngarizambao
na ngari mbao kaya wananyasi wari parao wari shangaza ukaringa bwananyao hunu watulo harmalisti yokawenda komori ngono wafungwa rabe ukaini hali nsu amini ukaya enzi gejoinda darajata ya sulera jajio ikaye haukaina mkomori jorongo abeti jao ngofungwa ukayabo ngumeda zio kama funga kazi ngumba kazina ngwagi atailele marfungere ngengezi wao kanuri hambo wafungwa haukaka mnuka nafasi. Wassalamu alaikum. Naam mzaze